Yallah, monsieur. On a commencé par le chapitre 2, le facteur cinétique. On a parlé de la température, de 1, comment la température affecte la vitesse d'une réaction chimique. De même, on a travaillé comment est-ce que la température affecte la quantité ou le calcul stoichiométrique à T0, T infini, T et demi. De même, monsieur, on a dit que la quantité ne change pas puisque la quantité initiale de réactif ne change pas, mais la température augmente la vitesse de la réaction. Aujourd'hui, on va travailler du deuxième facteur cinétique, c'est l'effet de la concentration initiale de réactifs. نكتب Alors, أستاذ quoi? en écrit. Non, non, attends. Donc, on va travailler sur la concentration initiale de réactifs. Ça va? Deux, après, lorsqu'on va voir l'effet de la concentration initiale sur la vitesse de la réaction, on va travailler et voir si la concentration initiale affecte la stoichiométrie de réaction ou non. D'après un exemple, objectif 3, c'est la représentation graphique de la variation de la quantité d'un produit avec concentration initiale comme variable. Et on va voir comment l'allure de graphe va changer avec la variation de la concentration initiale. Question? C'est clair, ce sont les Non. objectifs de notre leçon aujourd'hui. Donc, au début, monsieur, comme on a fait Oui. avec la température, on a la réaction, c'est Mg plus 2H+, nous donne Mg2 plus H2. Comment la température affecte-t-elle la vitesse d'une... Pardon, comment la concentration initiale affecte-t-elle la vitesse d'une réaction, de la réaction? Yeah. On a, monsieur, ces deux exemples de Bécher A et B, comme on a travaillé au début avec la température. Donc, ces deux Bécher, on a dans le Bécher A, on a 0,2 g de poudre de magnésium et mélangé avec 100 ml d'acide chlorhydrique de concentration 0,5 mol par litre. Où température, c'est 25 degrés. De même, monsieur, dans le Bécher B, on a même masse de poudre de magnésium, même forme de magnésium, 100 ml de volume, mais la concentration initiale, c'est combien? C'est 0,8 mol par litre. Température est la même. Alors, quel est le facteur variable ici? La concentration. Donc, c'est la concentration initiale de l'acide chlorhydrique. Vous pouvez écrire rapidement, monsieur, le contenu de 2 Bécher. Vous pouvez diviser la page en deux parties, Bécher A et Bécher B, comme ça. Bien, pour faire le calcul pour le Bécher A en bas et pour le Bécher B de même en bas. Bien, pour travailler en parallèle pour les deux Bécher. شباب وصبايا، بدنا نتفق على نقطة، وكمان هيدا قرار من الإدارة. خلال حصة الزوم أول ما نطلع، لو سمحتوا أستاذ، لما كل حدا يفوت معنا
بدنا نعذبكم، بدكم تفتحوا الكاميرا على الاقل لو بس هيك 1 مينوت بس لشوف الشخص. اوكي، وبنرجع بنسكر الكل رجاء، حتى الصبايا المحجبين رجاء نكونوا مجهزين حالنا. أنت مسيو ما كنتش قطش الصوت عندك، شو كنت عم عم تحكي؟ نقول انه بالنسبة للمرة الجاي أوكي. اوكي رجاء بس اعمل اكسبت لحدا يفوت معنا على الميتينج، بده يفتح الكاميرا لاتاكد من انه لحتى نشوف الشخص بالاول، وبنرجع بنكفي. فيكم ماشي. ترجعوا تسكروا الكاميرا، ما عندي مشكلة. أوكي. وما حدا يفوت على الميتينج استاذ اذا مش محطوط الاسم. يعني انا مثلا نقول تانيا عزام، اذا ما شفت اسمها وهي فايته مثلا نقول باي اسم تاني ناسي، ما بعمل انا اكسبت. لما نفوت على الميتينج بدنا نكون حاطين الاسم صح، وبنفتح كاميرا وبيمشي الحال. أستاذ أنا شو مبين اسمي؟ مين؟ بتول. بتول بلا استاذ مبين اسمك. أوكي. استاذ بس انا ما عندي كاميرا لللابتوب، اذا بتطلع على البارتيسيبنتس ما في اوكي كاميرا. سارة، فينا نحكي استاذ هيك كمان نتأكد من خلال الحكي. Yalla, vous avez terminé? On peut continuer? D'accord. De même, monsieur, quelle est l'observation? Donc, puisque la concentration, ou par observation, la libération d'hydrogène gazeux est plus rapide dans le bécher B. Pourquoi? Alors, La concentration donc, de d'acide chlorhydrique. Il d'hydrogène possède la gazeux, concentration la plus grande. on va voir. Donc, alors, on va voir pourquoi le dégagement de dihydrogène gazeux est plus rapide dans le bécher B. Yalla, écrivez l'observation pour faire une petite analyse à propos مسيو عرفت شي إذا بكرة عنا مدرسة؟ مدرسة. صراحة بعد استاذ ما في تعميم. طيب استاذ بدي اطلب منكم رجاء كلنا نجهز حالنا، كمان بدي افتح الكاميرا مع الكل. اوكي راح اعطيكم يا أستاذ والله هينا هون. يا استاذ أستاذ عم يعني نحكي معك كل رجاء. الوقت. مريم بس 5 دقائق. مريم صبايا أستاذ القرار بس مش شوي. طيب بس طيب يلا دقيقة. يلا لو سمحت طب يلا ثانية شباب والصبايا ثانية يا أستاذ. اوكي شو عم بيصير؟ قطش الخط عندي. نفتح هلا أستاذ. يلا دقيقتين للكل يكون جاهز. خلينا نخلص كتابة ونقاش وبناخذ نحن وقت محدد لنفتح كلنا. Donc, d'après Ok. l'observation, la libération de dihydrogène gazeux est plus rapide dans le bécher B. بنفتح كاميرا؟ لا لحظة شوي، بعد شوي استاذ. Bien. On continue alors l'analyse. On observe que sous la même température, la même masse et forme de magnésium dans les deux béchers, donc
la réaction chimique se déroule dans les mêmes conditions avec une variable qui est la concentration initiale de H+, où la concentration de H+ en B est plus grande que celle en A. Donc, la concentration de H+ en B est plus grande que celle en A. Le dégagement de l'hydrogène gazeux en B est plus rapide que celui en A. Donc, la vitesse de réaction en B est plus rapide que celle en A. Donc, d'après l'observation, on peut savoir, on peut indiquer, on peut trouver que la réaction en B est plus rapide que celle en A. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Puisqu'on a la seule variable, c'est la concentration. Donc, la concentration initiale est un facteur cinétique. Lorsque la concentration initiale augmente, la vitesse de la réaction augmente. Question. أستاذ استنى علينا النت. Oui, monsieur, vous pouvez écrire, mais au début, Yala, laissons-nous ouvrir la caméra, s'il vous plaît. أستاذ بستحي. Bonjour, Esthez. معلش. هو عم بتسكر عندي لحاله مش الحال. يلا استاذ. بونجور يا أستاذ. بونجور استاذ، يسعد صباحكم. أول زوم فتحوا كلهم يا أستاذ 11 صح بونجور. هلا صاروا بعرف يا استاذ، بعرف. يتدلعوا زمان ما شفناكم. شكل حسابي يا أستاذ. يلا كريم، لانا. أستاذ ما عندي كاميرا. طيب اوكي. ليش زمان يا أستاذ؟ في حدا انظهر، مين؟ لما. اوكي، بتول، لانا. ايه مسيو، يلا عم ظبطها للكاميرا بس بدي افتحها. يلا ميرسي، يا اهلا وسهلا فيكم. عن جد لكم فقدة استاذ، وهيك اشتقنا لكم. هادي خليك معنا. يعني جاي. ايه اهلا وسهلا. يلا بانتظار لما. مش بعد في عندي لانا ولما وبتول. بس انه لا ما عم بفهم، ما فيك تتأكد من صوتنا، بتعرفنا. استاذ ما انا فتت كذا مرة مع يلا الكاميرا. لما وبتول لو سمحتوا، بدي الكل نكون استاذ لو سمحتوا. بعد في عندي بتول ولانا. هيني أستاذ. اوكي لما، بعد في بتول ولانا. رجاء المرة الجاية أول ما نفوت كلنا بنكون مجهزين حالنا. أنا راح عند الكونكسيون. مين؟ يعني قاعدة عم تحكي والصوت مش شغال. صار لي ساعة عم بحكي ما سكتت. عم بقول إنه هيدا القرار بكل الحصص ولا بس بحصة الشيمياء؟ أكيد بكل الحصص أستاذ. أوكي. يا أنت ما عرفت يا أستاذ، هذيك مرة فتحت كاميرا بالغلط كنت نايم. ما أنا هيك عالتاخد من جرست. وراك لكن من وراك. طيب أستاذ يلا، هيك كسبنا شوفتكم أكيد. ميرسي نحن كمان. يلا أستاذ. أوكي نطفي؟ شكر. واللي بحب يضلوا معنا أهلا وسهلا يعني أكيد. استاذ فوت لانا. يلا لانا منا مبينة أستاذ، بس ترجع تفوت من فوتها. Alors, yalla, écrivez rapidement l'analyse avec la conclusion, monsieur. Yalla, dépêchez-vous.
أستاذ فيكش تكتب فورمول شيميك على وعلي الباوربوينت؟ بونجور أستاذ. بونجور لانا سافا ما اسمك فيك مش تكتب الحال لانا. فورمول شيميك على الباوربوينت؟ ما سمعت يا علي. ما فيك تكتب فورمول شيميك على الباوربوينت؟ كيف يعني فورمول شيميك؟ حدد. لأنه مثلا اش بلس مش بتحطها اش او بلس حتى على السطر قصدي فوق. هلا على الباوربوينت شوي صعب الموضوع، فنحن بنروح انا بشتغلهم على الوورد، برجع بعمل لهم كوبي بيست اوقات. اوكي هيون اش بلس سي اون هو. مش الحال هيك علي؟ ايه شكرا. يا اهلا. هيك كبرنا لك البلس كمان. Yalla monsieur, écrivez ça rapidement. On va faire le calcul stoichiométrique dans le 2 Bécher à T0, T1,5 et T infini pour voir si la variation de la concentration va changer le calcul stoichiométrique ou non, si la concentration initiale va changer ça ou non. Et si, monsieur, dans ce cas, il y a plusieurs possibilités. Je vais expliquer, on va faire une application sur une possibilité. L'autre possibilité, on va expliquer oralement, d'accord? On peut continuer? Non. لا يا أستاذ هلا بس Yalla, شوي. Estes. Ça va? أنا مش الحال. وي يلا. اوكي بس خليك شوي يا أستاذ بس لصوره. اوكي. Pour le Bécher A, déterminer la concentration de mgd plus à T0, T1,5 et T infini. هلا ال2 minutes هي اساس انا اكزامبل انا حكون ماخذها لحتى احدد فيها الطون T1,5. De même, monsieur, pour le Bécher B, déterminer la concentration de mg2 plus à T0, à T1,5, de même à T infini. Yeah. Et à T infini. Oui, monsieur, vous pouvez commencer à faire le calcul individuellement. Yalla, vous avez 5 minutes. Dépêchez-vous. Pour le Bécher A, on a fait le même calcul la séance dernière lorsqu'on a travaillé avec la température. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire au début? Tania, Azam. Monsieur, oui, بس une minute. Oui, yalla. Lorsqu'on veut faire le calcul,
De 1, qu'est-ce qu'on doit faire? اوكي بأول شيء dans le bécher A Oui, بتبخي la le rapport stoichiométrie. oui. اوكي بنجيب الرياكتيف ليميتون. Mais comment? اوكي عنا بس بدي اشوف هيدا. اوكي من الام جي دو بلس بنجيب الان. Oui, اوكي نحن معنا انا نقلتش التابلو. اوكي نحن بنتذكر كان معنا الكونسنتراسيون oui. هي 0.5 وكان معنا Volume. الفوليوم فبنطلع الام جي الان للام جي. Oui. اوكي وبنرجع بس شوي. اوكي بنرجع بنجيب للH plus بنجيب كمان Oui, d'accord. Donc, AT, toujours, il y a Tania. Il faut commencer par AT égale 0. La concentration du produit, c'est égal à 0. Oui. À T et demi et T infini, de 1, on a l'équation de la réaction. Il faut trouver le nombre de moles initial de chaque réactif. Donc, pour Mg et pour H+, on a trouvé le nombre de moles d'après le donné qu'on a. C'est 8 fois 10 moins 3, c'est 0,05. De 1, d'après le rapport, on a 8 sur 1, donc c'est 8 fois 10 moins 3. Le rapport à H+, est égal à 1 sur 2 est égal à 2,5 fois 10 نجيب moins 2. الرياكتيف ليميتون منه. فإذا le Mg, c'est le réactif limitant. D'accord? Donc, le Mg est le réactif limitant. Oui, Tania, on a trouvé le réactif limitant. Après, اوكي من بعدها بنحط اوكي ما احنا جبنا الرياكتيف ليميتون بنطلع الكونسنتراسيون. quelle نحن عندنا concentration? الان وعندنا الفي. Quelle concentration? للام جي دو بلس. Comment? اوكي نحن طلعنا الام جي الام جي هو رياكتيف ليميتون. Oui. اوكي بنطلع هلا الكونسنتراسيون للام جي à l'infini. Concentration de quoi à l'infini? Mg de plus. En fait, attention, Tania. Mg de Lorsque tu as dit plus. concentration de Mg, يعني هيدا شيء غير الMg de plus. oui يعني هيدا شيء يعني scientifiquement فهم السوليد ما له concentration استاذ. Alors, pour trouver la concentration de Mg de plus à l'infini, on ne peut pas trouver la quantité à T et demi avant de trouver la quantité à l'infini. Alors, d'après le rapport stoichiométrique, On l'a divisé 2. 1 0 de Mg sur 2 est égal à 1 de Mg de plus à l'infini. L'infini à l'1. À la 1. Attends, ici, il n'y a pas de E. Ici, c'est 1. Alors, c'est sur 1, c'est même un nombre de moles. Alors, c'est 8 fois 10 moins 3. Yeah. Continue, Tania. On trouve le nombre de moles de Mg de plus à l'infini. بس أجيب الكالكولاتريس. Yeah. Non, ça va sans utiliser le calculatrice. أنا بعمل الكالكول موجود الكالكول أستاذ. Alors, le nombre de moles de Mg de plus, c'est 8 fois 10 moins 3 moles. Ok, la concentration. Oui. L'Mg de plus, هي N sur V. C'est N très bien. Donc, la concentration, c'est والV معناها sur V 100 ml, يعني 0,1. On trouve la concentration de Mg de plus à l'infini, puis à T et demi, la concentration est T infini.
À T,5, on divise la concentration sur 2, on obtient la concentration à T,5. C'est clair? Oui. Ali, qu'as-tu? Yalla. Écrivez, monsieur, pour continuer le calcul dans le bécher B. Vous devrez faire attention pour le calcul. Alors, monsieur, dans ce cas, entre les deux béchers, c'est-à-dire, on a le bécher A, on a fait l'expérience 1. On refait la même expérience, mais on change la concentration de H+. Le H+ est le réactif en excès dans le bécher A. Vous devrez faire attention. Alors, la question plus claire maintenant, si on dit, que se passe-t-il si on augmente la concentration de réactifs en excès? Rien. Puisqu'on a deux réactifs. On a réactif limitant et réactif en excès. Et si dans ce cas, on augmente la concentration de réactifs en excès. Monsieur, la vitesse de la réaction, on a dit, devient plus grande, plus rapide, mais le calcul stoichiométrique ne change pas, sauf la quantité restante de H+ va changer. Mais la quantité réagie de H+ dépend du réactif limitant, qui est Mg. Oui. Et la quantité initiale de Mg ne change pas. Donc, la quantité réagie de H+ ne change pas. La concentration obtenue de produit ne change pas. À T,5 était infini. Yalla, on va continuer, on va voir ça. dans le bécher B. ليش مستعجل؟ أنا؟ نو بدكم نرجع على السلايد اللي قبل. خلص هلا بصورها. تاني اعمل سكرين شوت من اللابتوب. ما هو هيك كيف بعمل سكرين شوت من اللابتوب؟ يلا استاذ بعدين اكتبي ويندوز برنت جلس بعدين علي رجعا استاذ بس لو سمحتوا. يلا خلينا بس نخلص الايدين اللي عندنا اياهم. رجعنا حطينا لكم استاذ السلايد يلي في الكالكول للبشاغ A. إذا كرمالي يا أستاذ خلص أنا بنقل بعدين سوا. يلا مسيو يلا دبشتوا. Pour le bécher B, monsieur, regardez ici rapidement. On a la même étape de calcul, mais regardez ici, la quantité de H+ devient 0,08, mais le Mg reste réactif limitant. Alors, le réactif limitant ne change pas. Alors, monsieur, puisque le réactif limitant et la quantité initiale de réactif limitant ne changent pas, alors la concentration ou le nombre de moles de Mg2+ à l'infini
ne change pas, reste comme elle est. Alors la quantité ne change pas de mg de plus à l'infini. De même, la concentration à l'infini ne change pas et la quantité à t et demi ne change pas. C'est le même calcul. Yalla, vous pouvez écrire ça. Et pour celui qui a une question, il peut me poser. أنا مسيو Oui, Lana. لما كنت عم تشرح شي عن الإكسي ما فهمت عن شو عم نحكي كنا. Jusqu'à maintenant, tout ce que je demande de vous, c'est de comprendre cet exemple. C'est